Hello guys, welcome back at Cat's Diary. Well, today we're off to the vet for the first time. Well, not exactly. If you buy your cat from a registered cattery, the breeder has probably taken care of and taken the cats to the vet for twice by the age of 3 months. First for a regular checkup and also for 2 vaccinations. Now, when the cat will be about 1 year old, you will need to repeat the vaccination because some viral diseases like plague or herpes will go around. So in this video, I'll tell you more about it. Do you think he's gonna follow my lead? Yeah, right, you can dream about it. But that's just the cat's owner's life. Why do you think mine would be any better than that? Well, here we are. We need to secure the box. I'm gonna make it stable by using the seat belt. So I'm gonna click it right over here. And what you make sure also when you do this, that you give the car normal temperature. So if you're in the middle of the summer, make sure you won't cook or that you won't get freeze. So here we are, we're off to go. And we hit the road. We're going to a very nice lady called Zlata Chop. She is a doctor of veterinary science and she's been taking very good care for all of my cats for the past 20 years. Now Jinx is very unhappy, just like the other cats. He hates driving, and that's because there are so many new sounds and vibrations he doesn't know. So that's completely normal, but if you stay calm, the cat will next time or the 3rd time or the 4th time you'll be taking him to the vet know that everything is going to be all right. So he will be just fine and it's just a part of his life. So let's go. We are shooting this in Slovenia and my veterinary is Slovenian, so she will be using our language. So don't forget to click to have the subtitles. And it's action time. First, we check the chips, just in case if he runs away, because I'm sure it's what he's thinking. And then the body weight. Well, it's kind of summertime coming and he has to look slim and beautiful are all the summer photos. Ticky ticker. I bet it's clicking and beating as hell right now because he's thinking just how to run and hide. And the eyes, of course, so he can see his sisters, the gum and the teeth. Oh yeah, I will beat you as hell. I'm sure that's what he's thinking. And the lymph nodes, so everything is looking just fine. I hope it does. Well, let's go on. And now it's time for the injection. Well, currently we are just in the middle of coronavirus outbreak, and if you heard any misinterpretation or disinformation, how is it traveling from cats to human or the other way around, stay with us. Doc will explain everything. A ne ti 2 muci živita stalno v stanovanju, nimata stika z drugimi muci. Kot mladička sta bila že pri vzreditelju testirana za mačjo levkozo, za mačji imunski deficit, in če ne bosta potovala okoli, imela stika z drugimi mački, se potepala, potem tudi to cepljenje ni potrebno. Mačja levkoza res spravlja v grob v Sloveniji ogromno muc, kar pa je 20% mačk pozitivnih, je pa to neozdravljiva bolezen. Mladi mucki lahko pridejo že okuženi na svet, se okužijo od svojih mater. Eni nekako prebolijo, da so po 4. mesecu negativni, pri enih se pa bolezen potem izraža že pri parih mesecih starosti. Pa prenaša se tudi z ugriznimi ranami, če mačke jejo istočasno z istih sklec, pijejo vodo, če se med seboj ližejo, kajti slina jo prenaša, pa tudi kri. A pa je to gensko pogojena bolezen? Ne, to je virus. Virus je in kaže se pa tako, da mucam imunski sistem ne deluje, obolevajo za takim banalnim infekcijam, pogosto imajo vnete dlesni.
lahko imajo tudi kakšna rakova obolenja in nažalost je neozdravljivo, zdravimo lahko samo podporno. Obstaja še en drug virus, to je pa virus mačjega imunskega deficita, proti temu nažalost ni cepiva, obolevajo pa predvsem kakšni starejši nekastrirani mački, ki se v glavnem prenaša z ugriznom ranam. Ta je tudi neozdravljiv, ampak k sreči ne skrajša življenjske dobe, če lepo skrbimo za muca, ker jemle bolj so dovzetne za razne banalne okužbe, ki bi drug mucek brez težave prebolel, in če ima skrbenega lastnika, da muca pravočasno pripelje k veterinarju, ne povzroča takih težav. Je pa res tak mucek kužen za druge muce, zato potem je bolje, da je mogoče v stanovanju, pa da nima stika z drugimi mački. Mačke imajo res cel kup viroz, ki jim delajo težave. Mogoče bi na tem mestu omenila še virus mačjega infekcioznega peritonitisa, povzroča ga zelo glasen koronavirus, ampak ena druga vrsta. Mucki pridejo z njim v stik v parih tednih, ko so stari par tednov, ko hodijo na mačja stranišča. In tam se okužujejo. Večina muckov to blago preboli z blago driskico ali pa tudi to ne in potem je mir. Pri enih pa prav čudno pride do mutacije tega virusa in potem povzročajo vnetne v suhi obliki, vnetne spremembe po notranjih organih, po jetrih, po ledvicah, po živčevju. Taki netipični znaki so in tudi dokažemo jo zelo težko. Samo tudi, če pogledamo vso kri, je le razmerje med albumini in globulini, to so beljakovine v krvi, je porušeno in na podlagi tega lahko posumimo, da ima mucek ta infekciozni peritonitis. Ena oblika je potem pa mokra oblika, se pa muckam nabira tekočina v trebušni votlini ali pa v prsni votlini. In nažalost za ta obolenja ni zdravila in lahko mucke zdravimo samo podporno, dokler je življenje še kvalitetno, potem pa se mora verjetno večina ljudi odločiti, da se od take mucke poslovimo, kajti ne zasluži, da trpi. Pa se na splošno mačke pustijo pregledati pri veterinarju ali protestirajo? Odvisen. Sam v večini primerov gre brez težav. Ker muce dostikrat čutijo, da jih imaš rad, pa se pa drugače obnašajo. Kakšne pa res zagrab panika. Sploh kakšne starejše muce ali pa tudi kakšne take divje muce, ki so navajene zunaj živeti. Starejše muce pa pogosto, ko imajo težave s ščitnico, jim preveč izločen, take muce so zelo, zelo nervozne in namarajo, da se jih dotikajo in drugi ljudje. Tudi doma so take nervozne. Sam potem, če se to ugotovi, pa se jim da zdravila, se stanje zelo izboljša. Mačja kuga je včasih zelo morila med našimi mački in zadnja leta se, hvala Bogu, vse več ljudi odloča za cepljenje. Populacija sicer res še ni precepljena, samo je veliko manj teh izbruhov mačje kuge. Pred leti je šla prav tako iz ene vasi v drugo, pa so vse mlade muce tam do starosti 2 let poginjale za njo. In vse te 3 bolezni se po zraku prenašajo? Ne, kuga povzroča parvovirus in lahko s čevlji prenesemo domov. Aha. In virus je tako odporen, da tudi skoraj 1 leto preživi v okolju. A ne tako, če ima kdo muco, ki je poginila za kugo, pa da drugo muco čez par mesecev pripelje, bo ravno tako lahko dobila kugo. Izredno je odporen virus. Herpes virus, pa kalici virus, ki povzroča ta v glavnem vnetja zgornjih dihal. Herpes še vnetje očesne vezance, se pa prenaša po zraku. Se pravi, zato 3 je res priporočljivo. Ja, in sicer mladička tam 2-krat, 3-krat, prvič pri 8 tednih, potem pri 12 tednih, lahko potem še enkrat pri 16, potem pa čez 1 leto, potem pa glede na epizootiološko situacijo, lahko vsako leto ali pa mogoče na 2-3 leta. Pri teh mačkah, ki recimo živijo več ali manj v stanovanju, če hodijo na razstave, je mogoče dovolj tudi na 2-3 leta. Pri kalici virusu je tudi to mogoče lahko menili, da je to zelo tak virulenten virus, pa da zelo mutira. In včasih je kakšna taka blaga oblika, mucke imajo samo zvišeno temperaturo, razjede na jezičku, smrkajo,
Pri enih pa pride do takega sistemskega hemoragičnega obolenja, kjer pogine tudi do 50% muc. Lahko so ikterične, imajo pljučnice, spremembe na koži, prebavne motnje, težave z jetri, tako da k sreči tega ni toliko.